Hello viewers kan ajila first khor duishile chumukedi made chekie village te thaka chekie rehab center ituri jundu ekjon manu morise gona khobor ai thaise ituri ta Dimapur police kan ba 5 jon manu ge arrest kurishina kun ko ase ituri shile tadila 4 jon manu aro itulaga malik ki bi arrest kurishina kun ko ase chundur ekta 46 years la mota manu Assam laga Kolhakat district la sina ko ase Pradeep Basumatri guna taige morai dia karne itu 5 jon ge police kan ba dhuri lishina ko ase police kan ba kui dhala isapte November 26 la sham 3 baji de CIHSR hospital ra call aishina ko ase ki rehab facility ra ekjon manu laga dead body anishi guna chundur police kan ba itu jare punchina doctor ba confirm কৰিছি কৈ আছে মানুহ দুইছলে অলৰেডি মৰি না আইছিনা এই ডিসিজ লা গাওদে বেশি জখম খান দেখিনা তানরা টাউট কৰিছে ইটো দুইছলে পাক্কা মারিনা মরালা হও পারে গুনা যদি তানবা ইনভেস্টিগেশন কৰা তন্দে নিগা জানি পাইছে কি ইটো মানুহ দুইছলে বেশি ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট হইছে তালা পড়ে গুনা চুন্দিৰ পোস্টমর্টম বাকি ফর্মালিটিজ কৰা পিছৰে এতিয়া চাৰজন মানুহ ইটো ইনভলভ থাকিব পাৰে সাসপেক্টেড হানগে ধৰিছে আৰু ৰিহাব লা সেন্টার লাইদো মালিক কিবি ধৰি লুছিনা কোন কৈ আছে আৰু ৰিহাব সেন্টার বি সিল কৰিছিনা কোন কৈ আছে ইটা কাৰণে ইটো লগা ওপৰে ক্ৰিমিনাল ইনভেস্টিগেশন লৈ আছে না কৈ আছে এট দ্য সেম টাইম আৰু একটা প্যারালাল এনকোয়ারি বি শুরু কৰিছে না কৈ আছে ইটো ইছলে ইটো ৰিহেবিলিটেশন সেন্টার ইছলে প্ৰপাৰ ৱে ফাংশন কৰি আছে না নাই তাই ইছলে ইটো ফাংশন কৰিলে পুৰা ইটো লাইসেন্স আছে না নাই ইটো সব লগা পৰি থান্তিয়া চাই আছে গুনা কৈ আছে হিরো খবর ইছলে কুমা কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে কুমা কাৰণে বিয়া হ'ব পাৰে খবর ইছলে তো আছে কি ডিসেম্বৰ 1 ব্ৰা ডিমাপুৰ কোহিমা আৰু চুমুকিদিমা ডিভিজনস তে পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট বা ইনফৰ্ম কৰি আছে কি কিমানটা স্মাৰ্ট পোষ্টপেইড মিটাৰস খান আছে ইদন সব ইতিয়া স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰস তে কনভাৰ্ট কৰি আছে না আৰু ইটো ইছলে ফেসড ম্যানাৰে হৈ না কোন কৈ আছে আৰু ইটো ইছলে স্টেটহুড ডে লগা কমেমোৰেচন ডে তান কৰি আছে না কোন কৈ আছে ইটো ইনিশিয়েটিভ ইছলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লগা ৰিভ্যাম্পড ডিস্ট্ৰিবিউশন সেক্টৰ স্কিম লগা আন্ডাৰ আছে না কোন কৈ আছে चीफ इंजीनियर ला साइड पर कंज्यूमर्स खन के कोया ऐसे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स खन दे अपने इतो कन्वर्जन लगा 3 दिन आगे दे एसएमएस आई जाओ ना को ऐसे इतो लगा अपोडे इतो भी कोया ऐसे कि किते अपने ला प्रीपेड ते जाय जाओ इतो जाने अपने के लो बैलेंस लगा अलर्ट खन आई वो डिसकनेक्शन ला नोटिस आई वो सक्सेसफुल रिचार्ज कंफर्मेशन ला रिकनेक्शंस खन लगा अपने नोटिफिकेशन पाई थे वो ना को ऐसे इतिया কাৰণে इतो ट्रांजिशन ला टाइम दे लाइट ना जावले কাৰণে कोइना पावर डिपार्टमेंट ला साइड पर अपने लगा अकाउंट्स दे इमरजेंसी क्रेडिट ₹300 पी ढाली दिवो ना कोन को ऐसे चुंदुरिश अपने बा पिछले तेरावो डिपार्टमेंट बा इतुबी को ऐसे कि तो इमरजेंसी क्रेडिट खत्म हो जैसे गोलिबे 5 वर्किंग डेज तक तान बा इतो कन्वर्जन पिछले लाइट ना काटी वो ना कोन को ऐसे इतुला बदली अपने ला किमान बैलेंस हो ऐसे इतो दुशले माइनस ते जाय थे वो ना कोन को ऐसे चुंदरी तो सब पैसा दुशले थान बा किते एडजस्ट को इसले अपने ना फर्स्ट रिचार्ज अमाउंट बा कोन को ऐसे चुंद अपने बा रिचार्ज को इतो देबरा थान बा सेटल को लो ना कोन को ऐसे ये कंज्यूमर्स कन के एनकरेज करे ऐसे तहन लगा इमरजेंसी क्रेडिट खत्म हुआ गे दे नहली भी 5 दिन लगा इतो पीरियड जुन दसे तो लैप्स हुआ गे दे रिचार्ज को लो बोले गाने पावर डिपार्टमेंट ला साइड पर कोया ऐसे कि अपने पोस्टपेड कनेक्शन था तंदे कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज थाइसुले इदुर इसले 6टा इंस्टॉलमेंट्स दे इक्वल अमाउंट्स दे 6 महीना दे तहन बा उठावो ना कोन को ऐसे इधर इसलिए अपने रेस्पेक्टिव सब डिविजन्स खंदे 2 तारीख ईच मंथ लगा इतो आगे जाने पेमेंट दो क्लियर को लगे ना कोन को ऐसे जुदी अपने 10 तक दे दो इंस्टॉलमेंट दो क्लियर करना इसलिए अपने लाइन काटी दिबो ना कोन को ऐसे कंज्यूमर्स खन बा किनिका रिचार्ज करो पारे गुसले एकता दुसले सब डिविजन कैश काउंटर्स खन दे जायना नोइसे गुले DOPN पोर्टल देरा नोइसे अपने स्मार्ट मीटर नागालैंड ऐप को आइदो गूगल प्ले स्टोर बा एंड्रॉइड डिवाइसेस खन गाने डाउनलोड करना तादेवा रिचार्ज करो पारे ना कोन को ऐसे iOS वर्जन लाउसले इतिया गाने ऐप आइबले बाकी আছে इतुबी बिसि जुल्ले आइ जावनिगा डिपार्टमेंट बा चनाई दी আছে এটা স্ক্রিন দে जुंदु साय আছে तुरिसले गुवाहाटी दे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा किनिका पोर्टल बा बैलेंस देखाय इतो अपने ते साउ परे আছে ग्रीन दे था मतलब तुइसले अपने हला बैलेंस इमान আছে और माइनस ते रेड ते था मतलब तुइसले अपने पावर डिपार्टमेंट गे मन 13 वाला আছে चुंदुरिसले अपने नेक्स्ट रिचार्ज करातंदे इतो पूरा एडजस्ट करले আছে इतो भी अपने लदे शेयर कर दे আছে अपने कोन खान इतो पोस्टपेड प्रीपेड अपने चलाई थी गेसे स्पेशली स्मार्ट मीटर्स कन चलाई थी गेसे अपने लबी की भावना আছে इतला पड़े लिखि जनाई दिउ परे RSS चीफ मोहन भगवत प्रा इतवार लखनऊ दे ताई कोथा क्वातन दे चुंदु इंडिया दु सिलेक्टा हिंदू राष्ट्र असने तुरिसले इंडिया दु सिलेक्टा हिंदू मानुहन ला कंट्री असुगने ताइवेनगा कोथा गुइसे इदु नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन खन बा एकदम कंडेम क्रेसे NSF खन बा कोयासे भगवत लाइदु कोथा दु सिले इदु इंडिया ला जुंदु सेक्युलर प्लुरालिस्टिक और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स माना कॉन्स्टिट्यूशन लगा इदु जुंदु रिसले नॉन नेगोशिएबल असने आखुइ थगे इतुगे डायरेक्टली स्ट्राइक करालास इतुगे डायरेक्टली हिट करालास ने आकुन कोयासे इदु सेक्युलरिज्म चुंदु महला कंट्री दे एवरी मानुगे एवरी सिटीजन गे इक्वल राइट्स दे इतु इसले महला रिलीजन बिलीफ महला कल्चर दे महन गे प्रोटेक्शन दे इतु लगा वायलेशन असने आकुन कोयासे इदु इंडिया लगा मेजॉरिटी मानु खन चुंदु माइनॉरिटीज खन लगा अपोडे इनिका डिवाइसिव स्टेटमेंट खन कोयासे
এইটো এনেকা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পজিশ্যন দে থা মানুহখন বা এইটো একদম ঠিক নাই না কোনো কৈ আছে এইটোৰ পৰা কোনখন এফেক্ট হৈ গৈছিলে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহখন মুছলিম শিখ বুদ্ধিষ্ট আৰু ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনাছ মানুহখন কোনো কৈ আছে এইটো লগা পটৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চাইড পৰা চুপ বোৱা একো নাকোৱা এইটো আৰু বেছি এফেক্ট হৈ না কোনো কৈ আছে এইটো মেজৰিটি মানুহখন পৰা জানি না কি ইণ্ডিজিনাছ মানুহখন বি আছে মাইনৰিটি মানুহখন বি আছে কোনা এনেকা কথা কোৱা দিছিলে বেছি কনচাৰ্নিং আছে না কোনো কৈ আছে এইটোৰে খালি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আছে কোৱা দিছিলে এইটো যোনটো মহানা কনষ্টিটিউচনেল প্ৰমিছ আছে ইকুৱালিটি লগা এইটো থ্ৰেটেন কৰি না কোনো কৈ আছে মাইনৰিটি কমিউনিটিজখন কাৰণে এইটো ঠিক নহয় না কোনো কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াকে কৈ আছে কি তাহান ছেকুলাৰিজম দে যোনটো তাহান কমিটমেণ্ট আছে এইটো দিছিলে ৰিএফাৰ্ম কৰিবি না কোনো কৈ আছে আৰু এনেকা কথা দিছিলে নকৰিলে ভাল গৈ না কৈ আছে Angami Public Organization khan ba state government la side pra itu bar jundu traditional letter copyright agreement propose kurise itu itia revision korle garne demand kori ase usually state government bra itu de tinta non naga tribes khan gibi include kurishna chundrishle APO khan bra itu unacceptable asina kun ko ase aru itu bra mahala future naga generations khan garne potentially harmful ho parina kun ko ase APO khan bra authorities khan ge likhi ase 15 recognized naga tribes charna dusa tinta tribes Kachari Kuki Garo communities khan kun khan dushile Nagaland state la indigenous tribes khan noi tan ge include kora dushile itu thik nohoi na kun ko ase itu ekdam object kobola ase na kun ko ase European khan la side pa dushile kui di ase itu copyright agreement de chundik ta provisions ase chundri koi ase tribal apex bodies khan dushile primary honors or government of Nagaland represented by NHHDC or Nagaland Science and Technology Council tan secondary honors ho dushile itu dushile tan milino co honors ho ko dushile tan ba kui di ase itu 15 naga tribes khan hi hobo lage de dusa tinta non naga tribes khan dushile itu include na ko lage na kun ko ase kiar dushile tan dushile migrate hoi ahala ase du karne tan dushile Nagaland laga indigenous manu nohoi original manu নহয় কইনা ইটো ধান কি তুই ৰিকগনাইজ কৰিছে গলে ইটো আগি যাই নে তোৰ প্ৰবলেম মুলা হইনা কোন কৈ আছে ইটো গভৰ্ণমেণ্ট কি এতিয়া ইটো ৰেক্টিফাই কৰিলো ইটো ৰিছিলে ঠিক কৰিলো বিনেগা কৈ আছে United Sanctum Students Conference kan brauchile itu bar Kipri District Hospital de chundu two wheeler ambulance introduce kurise itu move tu isile Kipri District la manon karne insulting ase itu humiliating ase gune itu object kuri ase Students body wa chief medical officer Kipri ge likhi ase itu ekdam tan khushi pa nai aru itu ekta chinta la kotha asina koi ase ki chundu itu bar Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ba tala visit kwa tande itu bike ambulance flag off kurise itu isile ekdam chinta kola asina gun koi ase Organization ba koi ase ki Kipri district tu isile one of the most remote area ase aru ekta neglected districts majude ase chundu de four wheeler functional ambulance lage na gun koi ase idure two wheeler ina dia dushile itu by critical medical emergencies kan handle go na parwina kun ko ase idure niga bike ambulance dia dushile itu ekta mere symbolic vehicle ase na ko ase chundu dushile ku productive no hoina kun ko ase itu dushile practical no hoina kun ko ase or real time emergency medical response itu ra diwo na parwina kun ko ase idure chundu dushile ki frila manukhan lagi thagi ase idure ki free manon ge niga two wheeler bike ambulance dia dushile itu ekdam inhuman treatment ase na kun ko ase chundru ishile mohan bra deserve na kori na koinu ko ase itu bi clarification mangi ase jiniga Nirmala Sitharaman ba koise ki itu two wheeler ambulance dia do ishule jiniga local demand thaise du ishile public khan ba demand koise du hisabte thanba anishe gone ko itu kun bra propose koise itu kun bra itu procure korle approve koise tu lahu di ase itu kun local stakeholders khan local manhon lo de consult kurna iniga demand du aise itu laga public khan ge janai dibina unko ase USCC la side production demand kore ase immediately to bike ambulance to ishile at least four wheeler light ambulance holibi itubra replace kuribina ko ase chundrishile district la hilly terrain de at least cholao parbo idu warn kore ase jodi tahan la itu chundu concerns ase idrishile jaldi side ana ishile tandishile tu laga pode democratic legal or mass mobilization measures low lagi oniga ko ase NLTP Act Luina Ao Baptist Argo Mongdang Abam Khanba Dushile Nagaland Chief Minister ge ekta detailed memorandum submit kurishinan ko ase Dushile government ba Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 dushile it fully implement korle garne aru civil groups khan Dimapur Lakumba groups khan ba chundu itia itu laga por hatai dule garne demand kore ase itu dushile tan ekdam oppose kore ase na kun ko ase Tala side pa koi ase ki ajikali jundu NGOs khan ba civil society organizations khan ba Dimapur de ba dushile du khol du bolai ko matlab dushile itu pura Nagaland de kholi dia nishna ase na kun ko ase Tana side pa dushile koi ase ki NLTP act dushile manuhan ba fail huise go dushile itu bhalba saisi gule itu fail hola nohoi na ko ase ki garne shile itu NLTP act dushile ki dawi strongly strictly implement kornai itu bhalba implement ni kornai itu kinga fail hoboi na tan ba ko ase itu government ge urge kore ase itu strictly implement korle garne aru kiman ta
ভয়েসেস খান আই আছে এইটো হাতাই দিবলৈ কাৰণে কোনে ডিমাপুৰ দেৱা এইটো নাশুনিবলৈ কাৰণে কৈ আছে এইটো তাম্বা ওয়াৰ্ন কৰি আছে যদি এইটো হাতাই দিছে বোলে এইটো পুৰা নাগালেণ্ডে খুলি দিয়া নিচিনা হৈ যাব আৰু এট দ্য সেম টাইম এইটো আগে যায় না বেছি বিয়া হ'ব না শুনি কৈ আছে তো থানা সাইড পৰা দুইছিলে খুই দি আছে এইটো NLTP এক্ট দুইছিলে পুৰা নাগালেণ্ড দিবা হাতাওলা নহিনা এইটো স্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে না গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে Nagaland Chief Minister Dr. Nipuriora কৈ আছে কি ফ্ৰেংকলিন গ্ৰাহাম আৰু তাই লগা টিম এইটো যোনটো মহান নাগালেণ্ডে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল আগেৰে ভিজিট কৰি আছে ত্ৰিশলিকটা ডাঙৰ ক্ৰুছেড ল'বলৈ কাৰণে আৰু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল দিবি তাই চিফ গেষ্ট হিচাপে আছে তাই আহিব লগা ইণ্ডিয়াতে এইটো তাই ক্লিয়াৰেন্স দিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোৱাকালি দিন দে এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব তাহান পুৰা হোপ কৰি থাকি আছে না কৈ আছে এতিয়া আপুনি চব মানুহ জানি থা নিচিনা এইটো ডাঙৰ ক্ৰুছেড প্ৰগ্ৰাম দিছিলে ফ্ৰেংকলিন গ্ৰাহাম পৰা নৱেম্বৰ 30 দিন দে IG ষ্টেডিয়াম কোহিমাতে ল'বলৈ আছে আৰু ডিচেম্বৰ 1 দিন দে তাই হৰ্ণবিল চিফ গেষ্ট বি হ'বলৈ আছে নাগালেণ্ড পাব্লিক খানগে চাৰ্চেছ খানগে খুই দি আছে তাই আহিবলা টাইম দে এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ ষ্টাৰ্ছ খান দিছিলে নৱেম্বৰ 29 পৰা লগা শুৰু কৰিবলৈ কাৰণে এইটো আপুনি কৈছে কি এতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল দিছিলে ডাঙৰ হৈ যা আছে এইটো চাল দিছে বোলে এইটো খালি কোহিমা দেখলা নহয় বাট মন ফেক ওখা ডিমাপুৰ চুমগিৰিমা জুনিবত মককচুং ডিষ্ট্ৰিক্টছ খান দিবি এইটো চেলিব্ৰেট কৰি আছে না আপুনি কৈ আছে এইটো এক্সটেণ্ড কৰিছে না আপুনি কৈ আছে এইটো আপুনি 6টা কাণ্ট্ৰিজ খান বা এইটো পাৰ্টনাৰ কাণ্ট্ৰিজ হয় না এইটো বাৰ এইটো হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটো লৈ আছে না আপুনি কৈ আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট সাইড পৰা দিছিলে কৈ আছে কিন্তু ফেষ্টিভেল দিছিলে এতিয়া দিছিলে ছোটো মোটো নহয় বাট এইটো দিছিলে বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে না কৈ আছে যোনটো দে কোলাবৰেশ্যনছ খান হৈ দেখিব ফিউচাৰ ইনভেষ্টমেণ্টছ খান দেখিব যোনটো মহালা ইকনমি কাৰণে ভাল হ'ব এনেকা কৈ আছে ডিমাপুৰ মিউনিচিপাল কাউন্সিল পৰা এতিয়া ফেষ্টিভ সিজন অহাৰ কাৰণে এইটো দিছিলে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল খ্ৰীষ্টমাছ নিউ ইয়েৰ চেলিব্ৰেশ্যনছ ওচৰতে অহাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ জুৰিষ্টিকশ্যন দে কিমানটা দোকান আছে কিমানটা বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্টছ খান আছে চব কি কৈ দি আছে এতিয়াৰ পৰা আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ্ছ চব চানডেজ খান দে তাহাঁতৰ লগা দোকান তাহাঁতৰ বিজনেছটো দিছিলে খোলা ৰাখিবলৈ কাৰণে কৈ আছে এইটো লগা আপোনাৰ এটা খবৰ জানি পাই থা দিছিলে এইটো চাল ডিমাপুৰ দে নাইট কাৰ্নিভেল যোনটো ল'বলৈ আছে যোনটো সদায় চাল লৈ থাকে এইটো দিছিলে ক্লক টাৱাৰ পৰা পুলিচ পইণ্ট হলি ক্ৰছ স্কুল লাষ্ট ষ্ট্ৰেচ তাক ডিচেম্বৰ 6 পৰা ডিচেম্বৰ 10 তাক ল'বই না কৈ আছে আৰু এইটো বাৰ দিছিলে এইটো ডিমাপুৰ মিউনিচিপাল কাউন্সিল DCCI আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পৰা এইটো অৰ্গেনাইজ কৰি আছে না কৈ আছে এইটো যদি কোনোবা মানুহ খান বা ষ্টলছ খান কি বুক কৰিলে আছে বোলে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ স্ক্ৰীণ দিয়ে চাই আছে তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এনেকা কৈ আছে আজিলা দিন 1 बजे आधा दे DC ऑफिस डिमापुर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस कम कैंपेन लुई थे गए या लुई लुइसे चुंदु दुइसुले इनका अलग बैंक अकाउंट खंदे मानु खन पैसा डिपॉजिट करा चुंदु दुइसुले ताहान बा किताबी विथड्र करना ताहान बा किताबी कुन बाबी लबले आनाय 20 साल बा जमा हुई थे गए इदु दिसले कुन राइटफुल ऑनर्स আছে ইতোহানকে वापस দিবলৈ কাৰণে ইটো লগা अवेयरनेस कैंपेन লৈ আছে না কোন কৈ আছে ডিসি ডিমাপুৰ বা ইটো লগা কাৰণে ভিলেজ কাউন্সিল চেয়াৰমেন খানগে ডিমাপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লা আৰু তুসা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস খানগে যোন আপুনি স্ক্ৰীন লা আছে তাহানকে মাথি না আছে না কোন কৈ আছে ইদু দিসলে তো এমাউন্টস খান দিসলে যোনটো ক্লেম না কৰনা আছে ইদু কিনিয়া কৰনা এফিশিয়েন্ট ৱে দে ইটো ৰাইট মানুহনগে পুঞ্চিও পারবো ইটো লাপৰে থান কথা কৰব ইটো লাপৰে থান अवेयरनेस कैंपेन লৈ আছে নিগা কৈ আছে DC জনিবতৰ আৰু পাব্লিক খানগে একটা ইনফৰমেশন জানাই দিয়া দিছিলে বাৰ্ড আৰু ডেথ লা ৰেকৰ্ডছ লা পৰে আছে দিছিলে চুন্দু বাচান জনম হোৱা লগা মানন মৰা লগা ৰেকৰ্ডছ খান 1 সাল ভিতৰতে বানা নাই কোন খান দিছিলে ডিলে হৈ জিছন কৈ থাকি আছে ইটো দিছিলে এতিয়া দিছিলে ইটো কনসার্নড এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটস লবৰাবি প্ৰসেস কৰো পাৰব না কোন কৈ আছে দিছিলে 1 সাল পাৰ হৈ যান লগা ইটো লগা আপৰ্ড ইটো লগা ৰেজিষ্ট্ৰেচন লা ফৰমেট দিছিলে DC অফিস পৰা নহলিবি ৰেসপেক্টিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাব ডিভিজনস খান বা লো পাৰি না কোন কৈ আছে Additionally, to our office right, we janai diya se ki puila inia cases khande notary public noli first class magistrate laga chunde affidavit lage idu ishile ita du ishile bird la hubi dead la registration ko atan de to na lage nega kwese Nagaland police recruitment laga por ishile update inega ase ki 1176 constable general duty post karne 31489 candidates khan ba successfully thal application submit kodishina kon kwese last date to ishile November 26 thaisi jun duita close hoishi tu bishile ita du ishile further applications kan accept na kora hojishina ko ase idia admit card generation la por ishile duita statement ase ekta du ishile itula date tu ishile bishi jule announce kro ar second du ishile itu December 10 piche apni portal leba download kro parbo ni ga ko ase examination la hudishi bole tu kundu date te wo tu ishile ta kan announce bole baki ase Tripura laga agriculture and farmers welfare minister ishile koyas ki Tripura de PM Kisan scheme launch hua pichide ite takte 2.5 lakhs nishna farmers kan diwa benefit paishina kun koyase aur tahan ba ite takte tu scheme shuru hua pichide paisa padu ishile total de tu 900 crore nishna asnega koyase
মণিপুৰ লগা ইম্ফাল ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টে একটা এক্সিডেণ্টেল ফায়াৰিং হোৱাত একটা টিনেজ ছুগ্ৰা মৰি যিচিনা কোনো কৈ আছে এইটো একটা জুভিনাইল আৰু এইটো বান্দুক লা মালিকে পুলিচ খান বা এৰেষ্ট কৰিছিনান কৈ আছে এইটো কি হৈছিলে এইটো 19 ইয়াৰ্ছ লা ছুগ্ৰা দুছিলে তাই দুইটা জুভিনাইলছ লৈ 52 ইয়াৰ্ছ লা খৰে যিচিনান কৈ আছে চুন্দু দে তাই লগা এইটো লাইসেন্স বান্দুক ধৰি ধাতন দে না জানি না একজন জুভিনাইল ৰা এইটো গুলি চলাই দিছিনান কৈ আছে চুন্দু দে এইটো 19 ইয়াৰ্ছ লা ছুগ্ৰা দুছিলে চেষ্টে গুলি লাগাবৰা মৰি যিচিনান কৈ আছে এইটো লা কেষ্টে পুলিচ খান বা এইটো জুভিনাইল আৰু এইটো গান লা মালিক বান্দুক মালিককে ধৰি লৈছিনেগা কৈ আছে राजस्थान दे ताला हाई कोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट के कोई दिशे को ऐसे कि 1102 लिकर आउटलेट्स खान इतुरिशले मोदो दुकान खान जिंदु ताला हाईवेज खान दे थाकी ऐसे इतु सब तुइशले विदिन 2 months हटाई दिबोले गाने इतुरिशले एटलीस्ट हाईवे रा 500 meters आधा किलोमीटर्स भीतर दे लुई जाबोले गाने हाईवे ओसर दे मोदो दुकान नाराखिबोले गाने ऑर्डर दी दिसिनान को ऐसे इतुरिशले हाईवेज खान दुइशले लिकर फ्रेंडली कॉरिडोर्स बनाबोले गाने की कारण दुइशले आजिकाली रोड एक्सीडेंट बेसी होय আছে गुना मोदो खाबो गाड़ी चलाबो ना एक्सीडेंट बेसी होय আছে गुना इतु ऑर्डर दिसिना गुन को ऐसे इतु लगा पोडे होर्डिंग्स खान एडवर्टाइजमेंट खान एनीथिंग रिलेटेड टू लिकर इतु दुकान लगा को भी इनका हाईवेज ला ओसरे न दिखिबो लागे गुना ऑर्डर दी दिसिना को ऐसे नेपाल रा ताना नतुन रुपीस 100 करेंसी नोट इटा इश्यू करे আছে चुंदु दे कोय আছে कि इंडिया लगा तीनटा जगह काला पानी लेपु लेक और लिम्पिया धुरा कोइना इतो तीनटा जगह चुंदुरिशली इंडिया लास को আছে इतो तहान लगा इतो 100 नोट ते इतो दे छापिना सिना कोन को আছে इतो दे तहान लगा আছে हिसाब ते दिखाय सिना कोन को আছে तहाना करेंसी नोट ते माउंट एवरेस्ट और अशोका पिलर भी दिखाय निगा कोइना को আছে पाकिस्तान दे ताला एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मरि जैसे गुने निगा खबर पिछे आई थातन दे पाकिस्तान ला जेल रा कंफर्म करे আছে कि ताई मरा নাই गुना ताई दुशले एकदम हेल्थी আছে और ताई बीमार थाला फुल मेडिकल अटेंशन ताई पाए আছে ना गुन को আছে दुशले ताई मरा নাই निगा गुना कंफर्म करे আছে फ्रांस ला प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बाद उछले ताला कंट्री दे ताला मिलिट्री सर्विस जुन दसे टू रीइनस्टेट कुडिसिना कुनु को ऐसे वॉलंटरी बेसिस ते इदुरिशले रशिया अगेंस्ट जुन ताला ग्रोइंग ट्रेड असे यूरोप ते नतुन कन्फ्लिक्ट ओलावला जुन रिस्क थागी असे इतु साइना इतु तानबा क्वा दुइशुगले 80% पार्टिसिपेंट्स kan दुइशले 18 to 19 years एज ग्रुप ला होबोना कुनु को ऐसे बाकी अन दुइशले 25 years भितर लगा होबोना कुना को ऐसे यूएस लगा व्हाइट हाउस ओसर एक टेररिस्ट अटैक हुइसिनेगा खबर जानि पाइस चुन्दुरे दुईटा सोल्जर्स गुली लागिसिना कुनु खुइ थागिছে इदुरे तो अटैक थुइसिले एकजन अफगान नेशनल कोन मानुसले 29 years क्लास ताइब्रा कुरिसे गुनेनिगा खुइ थागिছে इदुरे तो टार्गेटेड एम्बुश असिनेगा व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स kan ba खुइ थागा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प दुइशले तो एकटा टेररिस्ट अटैक আছে इदु एक्ट ऑफ टेररिज्म আছে सोल्जर्स खाना पडिगना डिक्लेयर কৰি আছে इदुरे तो अटैक पिछरि ता यूएस kan bra अफगानिस्तान मानुहला इमिग्रेशन पूरा रोखाइ दिसिना कुन को আছে इदुइशले अफगान मानुहन ताना तादे आइबो ना दिबोगिना इदु मानु दुइशुले खबर जानि पाइ थाला हिसाब ते एकटा टाइम दे यूएस मिलिट्री दे भी काम কৰিसिना कुन को আছে कोन मानुरा इनका दुईटा सोल्जर्स kan गे एक बंदूक गुली मार दिसे इदे तो अटैक पिछरि डोनाल्ड ट्रम्प 500 अपोर्डेड नेशनल गार्ड सोल्जर्स kan यूएस ला कैपिटल दे तानबा डिप्लॉय কৰিसिना कुन को আছে डोनाल्ड ट्रम्प दुइशले कोय আছে तो अफगान मानु दुइशले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ला एडमिनिस्ट्रेशन बा यूएस ते निसेगुना इदा लेटेस्ट अपडेट लाई सबते जेसुले दुईटा गार्ड सोल्जर्स गुली लगा इतुरे एकजन मरि जेसिनान को আছে मरि जावला दुइशले माकी असिनिगा कुना को আছে एडोल्फ हिटलर बा नामिबिया वाला जगह दे इलेक्शन जितिसे गुना बेसी खबर वायरल हुइ थाइ আছে इदु एक्जेक्टली की আছে गुले एकजन मानु कोन मानु ला नाम दुइशले एडोल्फ हिटलर ओनानो गुना আছে कोन मान दुइशले इदु नामिबिया वाला जगह दे एकटा फॉर्मर जर्मनी ला कॉलोनी अम्पुंगजा वाला लोकल पॉलिटिशियन আছে ताइब्रा इदु इलेक्शन दुइशले 5 बार करने 5th टाइम इन अ रो ताइ जितिसिना कुन को আছে ताइला नाम दुइशले इदु जर्मनी ला डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर सेम थारने ताइला इदु खबर छि वायरल हुइ थाइ আছে इदु मान दुइशले 59 years लासर ताइ तो इलेक्शंस दुइशले 2020 ब्रा जीटीआई आसना कुन को আছে इदु बार भी 85% वोट प्रा ताइ जितिसिना कुन को আছে किते ताइके हुदिसे आपला नाम दुइशले किनिगा एडोल्फ हिटलर राखिसे को दे ताइ रोखो আছে कि तु ताइला बाबारा ताइके तु नाम दिसिना और ताइला बाबारा इतु नाम राखा तंदे ताइ बुझा नाइ कुन को আছে इदु की एक्जेक्टली मीनिंग थाइसिना इतु एकटा आपने लदे शेयर কৰি আছে इदु खौदिसले सब ला अवेयरनेस करने जनाइ दिएसे रशिया ला एकटा फिटनेस ट्रेनर 30 years ला छोगरा ताइ कार्डियक एरेस्ट होय मुरिसिना कुन को আছে इदुरिसले किनिगा खुइसुले ताइ किटिया डेली 10,000 कैलोरीज ताइ खावले कोशिश करिसे इदुरिसले ताइ वेट गेन करले एकटा चैलेंज करा लगा ताइ ला नतुन फिटनेस प्रोग्राम प्रमोट करले गाने चुंदिरे ताइ एकटा महीना दे इदुरिसले 1 month ते 30 pounds निशना नियरली 15 kg निशना उनको पारे ताइ इमान वेट ताइ ब्रा इतु गेन कुसिना कुन को আছে किनिगा कुइसे गुले इतु फास्ट फूड मील्स खान खाइना चुंदिरे केक बर्गर्स अर्निगा फास्ट फूड जंक्स खान खाइना ताइ इनिगा बेसी वेट गेन कुसिना को আছে इदु अचानक प्रताइ घुमाइ था तंदे ताइ मुरि जिसिना को আছে इदु इनिगा मानु खान ब्रा इनिगा तानला बॉडी ट्रांसफॉर्म कुले इनिगा की चैलेंजेस खान लो चुंदिरिसले बेसी खतरा भी আছে इतु ना पडिता बेसी कंसर्न्स उथि थागि আছে
মহান কাৰণে ইছিলে দেখি বুজিবলৈ আছে বোলে ফাষ্ট ফুড বেছি খা এইটো ডেইলি খাই থাকা নহ'লে ৰেগুলাৰলি খাই থাকা ইমানটো ভাল নাই গৈ আপোনালোকে জনাই দি আছে হংকং দে তোমাৰ 7টা ৰেচিডেন্সিয়েল টাৱাৰ্স জুইৰা লাগিনা একটা মানুহ বা নেদেখা লগা বেছি ডাঙৰ এনেকা জুই জ্বলিয়া লগা এইটো লগা খবৰ লাভ কৰিছিল আপডেট এনেকা আছে কি এতিয়া তাকতে 94 মানুহ মৰালা কনফাৰ্ম হৈ গৈছে এতিয়া 270 পৰা মানুহ মিছিং আছে না কোনো কৈ আছে এইটো জুইটো কিনিকা শুৰু হৈছে বোলে এইটো যোনটো ঘৰ বনাবলৈ কাৰণে বাম্বু আৰু যোনটো নেটছ খান লগাই ৰাখে এইটো দিবা শুৰু হৈছে না কোনো কৈ আছে এতিয়া কোৰ জানি পাই থালাই সাবটি ৰাখি আছে কোমা মানুহনকে এৰেস্পি কৰিছে নেগা কৈ আছে আজিলা লাষ্ট খবৰ দিছিলে ফিফা হানব্ৰা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো লগা 3টা গেম লগা বেন যোনটো ৰেড কাৰ্ড খাবিছিল লগাই থাইছে দুইটা দিছিলে মাফ কৰিছিল আৰু কৈ আছে मतलब तो इसलिए इतना फीफा तो इसलिए वर्ल्ड कप ला लीगल बैटल ला रिक्स ते ऐसे ना उनको ऐसे तो इसलिए हम भाई तो माफी दिया करने दूसरा कंट्रीज खन राइवल नेशंस खन भाई तो लगा पड़े कोर्ट ते अपील करो पड़े ना उनको ऐसे चुंदरी अपने सब मनो जानते वो प्लेयर बा रेड कार्ड खाइसे बोले तहन 3टा मैच खिलवा ना पड़ा हो जाए इधर रोनाल्डो बा फर्स्ट टाइम करने ताई आयरलैंड नो खिलातन दे तो रेड कार्ड तो खाइन दैसी चुनला मतलब तो इसलिए पोर्चुगल बा ताई वर्ल्ड कप गेम्स खिलातन दे फर्स्ट मैचेस खन इसलिए ताई खिलवा ना पड़ुन थैसे होलवी ता दुईटा मैच हटाई दिया करने ताई पोर्चुगल ला फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम भी खिलवा पड़ुन ना उनको ऐसे इधर फीफा ला साइड पर दुसले कोई ऐसे तो सस्पेंशन दुसले 1 year ला प्रोबेशन देसे इधर ताला पैनल दुसले इंडिपेंडेंट दसे निका भी कोई ऐसे इधर मलाई तो खबर खत्म करे ऐसे लास्ट सेक्शन में सबके पेश खुशी जानी दिए से मोहन नेक्स्ट कुंतुन अपडेट लो देरो लक्ष्य वो